শুক্রবার বিএসএফের ৬১তম স্থাপনা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হলো মেগা স্বাস্থ্য শিবির। এই মেগা স্বাস্থ্য শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয় পানিসাগরস্থিত ১৯৯ নং ব্যাটালিয়ন বিএসএফ ক্যাম্পে। এই স্বাস্থ্য শিবিরটির আয়োজক ছিলেন সেবা সূর্য সংস্থা এবং বিএসএফ ১৯৯ নং ব্যাটালিয়ন সহযোগিতায় ছিলেন উত্তর জেলার স্বাস্থ্য দপ্তর। এই স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফের ১৯৯ ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট অতুল সৈনী, ডক্টর টি.এইচ. গোপেশ্বর সিং, সিএমও ১৯৯ ব্যাটালিয়ন ডক্টর উষা শর্মা, সিএমও এসএইচকিউ বিএসএফ পানিসাগর এবং সেবা সূর্যের পক্ষ থেকে জয়েন্ট সেক্রেটারি রতন ভট্টাচার্য ও অন্যান্যরা। এই স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জেনারেল মেডিসিন ডক্টর মনোজ দেবনাথ, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ অনুপ গোস্বামী, চক্ষু বিশেষজ্ঞ সন্দীপ রায়, অস্থির বিশেষজ্ঞ রাজা নাগ, ইএনটি জেনারেল সার্জন শুভেন্দু ভট্টাচার্য, স্ত্রীরোগ্য বিশেষজ্ঞ মৃণালঙ্ক দত্ত বিশ্বাস ইত্যাদি বিভাগের ডক্টররা উপস্থিত ছিলেন। শুধু তাই না, এখানে বিনামূল্যে রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য এলএফটি, কেএফটি, লিপিড প্রোফাইল, থাইরয়েড ইত্যাদি। তারই সাথে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয় এবং ১০০ চশমা বিতরণ করা হয়। এই মেগা স্বাস্থ্য শিবিরে মোট ২০৪ জন বিনামূল্যে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করতে পেরেছেন এবং ৭০ জনের রক্ত পরীক্ষা করিয়েছেন। মেগা স্বাস্থ্য শিবিরে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ান ও তাদের পরিবারের সদস্যরা এবং আশেপাশের এলাকার লোকজনেরা এই স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করেছেন। नमस्कार, मैं अतुल सैनी, कमांडेंट 199 बटालियन बीएसएफ, क्षेत्रीय मुख्यालय बीएसएफ पानीसागर की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज यहां पानीसागर कैंपस में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जो कि बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस को मनाने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, जिसमें हमें एक एनजीओ और धर्मानगर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इसमें हमें विभिन्न डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट जैसे कि ईएनटी, ऑर्थो, गायनाकोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, सर्जन डॉक्टर्स ने यहाँ पे अपनी सेवाएं दी हैं और वो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए हैं। और बीएसएफ के सीमा प्रहरी, उनके परिवार, उनके बच्चे और आसपास के जितने भी गांव हैं, उनके जो नागरिक हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और उनका फ्री चेकअप हो रहा है। यहाँ पे उनको दवाइयाँ दी जा रही हैं। वो जो बड़े इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं जैसे कि थायराइड, लिपिड प्रोफाइल और ब्लड टेस्ट, वो सारे किए जा रहे हैं और उनकी रिपोर्ट्स उनको दे दी जाएंगी। ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है हमारी तरफ से कि चाहे वो बीएसएफ के प्रहरी हों या आम जवान हो या आम लोग हों, जब तक वो खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारा समाज भी स्वस्थ नहीं रहेगा। तो उसी स्वस्थ समाज को निर्माण करने के लिए ये हमारी तरफ से एक छोटी सी पहल है। जय हिंद।